यही सब्जेक्ट ना बाकी सब सब्जेक्ट बाकी सब सब्जेक्ट में जब प्रॉब्लम कौन करूँ प्रैक्टिस करूँ मैं गोटे खाता देखुली तुम कहले लिखा किए बुझे तुम हॉस्टेल हो ତମମାନଙ୍କର ଆର ମାସ ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ତାପରେ ଯାଇକି ଫେବୃଆରୀ ତ ତମେ କଣ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନ ଯାହା ବି ସବଜେକ୍ଟ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି କେତେ ସାରା ଛୁଟି ରହୁଛି କହିଲ ତମେ ନିଜେ ଭାବ ୱିକରେ ତମକୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ କଲେଜ ଛୁଟି ରହୁଛି ଏବେ ହିଁ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଛି ତମେ ତ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ହଉନଥିବ କି ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ବୋଧେ ତମର ଛୁଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଦିନ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସୋମବାର ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଆଜି କଲେଜ ହେଇଥିଲା ଆଜି ନା ଆଜି ଛୁଟି କାଲି ଥିଲା କାଲି କଲେଜ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯାହା ବି ହଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତମେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ପାରିବ ନା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତ ନ କହିକି କାହିଁକି ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ ରେ କରୁଛ ଏଇଥର କିଛି ବି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖରାପ ପଡ଼ିନଥିଲା ମୋ ହିସାବରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖରାପ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏକାଥରେ 5 ୟୁନିଟ୍ କରିଥିଲି ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି टाइम नहेले भी टाइम नहेले तमे एटलीस्ट तो 40 ରୁ 30 मार्क्स रखि पारि आराम से 40 मार्क्स 40 रो एग्जाम हेतला तमरा शॉर्ट क्वेश्चन जदी तमे सब करूछ सेइतर खाली मो शॉर्ट क्वेश्चन को कहूछ लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क छाड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तुमको 1.5 पेज माने लिखिबा को पड़े तो तमे सेइतरे प्रॉब्लम होतबा बाकी तो शॉर्ट क्वेश्चन थिला तमे सेइतर तो आराम से टाइम मैनेजमेंट करते केते टाइम थिला टॉपिक लेके दउछन मु बे तुमको क्लास रे बार बार कहूची 5टा यूनिट पढिथिबो 5टा यूनिट पढिथिबो और तुम कोन कहतांती तुमको क्वेश्चन दे दी थांदो तुम से क्वेश्चन घोसी के आसी थांदो एग्जाम लिख दे थांदो एटा होची कहबो मते हला टॉपिक सारे ब्लेट रे दउछन मो पढौनी तुम मानते ना तुम मैंने जति ना बुझी पाछ मते कहि परिबो मु तो तुमको कहूची तुम मैंने मते पचरा तुम को कन्वर्सन अबर्सन खाली इमीडिएट इन्फरेंस मु तुमको केई तरह प्रैक्टिस करे କିଛି ପିଲା ମତେ ଚିଡିକି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଟାକୁ 6 ଥର କି 5 ଥର ପଢା ହେଲାଣି ଆମେ ଏଟା ପଢିବୁନି ତ ଇଭେନ୍ ଆସିନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ସାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ତ ମୋର କୋଉଥିରେ ଭୁଲ ରହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ତମର ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଭିଏସଟି ପୂର୍ବରୁ 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ତ ପଢି ଦେଇଥିବ ବୁଝିହେଲା ଭିଏସଟି ପୂର୍ବରୁ ଭିଏସଟି डिसेंबर ଅଛି ମାନେ ନଭେମ୍ବର ରେ ହବ ତ କୋଉ ଦିନ 20 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାହେଲେ କହି ପାରିବନି ତମ ନଭେମ୍ବର ଅଛି ନା ଡିସେମ୍ବର ମାନେ ଦେଖ ତମେ ଯାହା ବି ଠକେଇବ ନା ତମେ ନିଜକୁ ଠକେଇବ ଭାବିକି ଯାହା କରୁଥିବ ହେଲା ତମେ ଭାବିବ ଆମେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଠକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଯାହା ବି ହଉ ତ କଲେଜ ସରିଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କାହାକୁ ଠକେଇବନି ତମେ ଯଦି ଯାହା ନିଜେ ଠକେଇବ ହେଲା ନିଜକୁ ଠକେଇବ ତମେ ସେଇ ମାର୍କ ଯେତିକି କମ ମାର୍କ ରଖିବ ତମେ ସେଇଟା ତମ କ୍ୟାରିୟର ସେଇଟା ବୁଝୁଛ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଦେଖିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଯଦି ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କରିବ ତମେ ମାନେ ଏବେ ବୁଝି ପାରୁନା ଯେତେ ଛୁଟି ତମ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଢେର ଟାଇମ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଏବେ ଦେଖ ତମର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ସବୁ କୋର୍ସ ସରିଯିବ 2 ମାସ ତମ ହାତରେ ରହିବ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ ଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବ ତ ସରିଲା ବସ ବସ ହେଲା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାନେ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ତମର ପଢା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସେ ପୁଣି କିଛି ବି ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ଖାଲି ଯାହା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମୋଟ ବୁଝିପାରୁନି ହେଲା ଜଣେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ମୁଁ ମୋଟ ବୁଝିପାରୁନି ତ ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଆଉ ତମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଡକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଆମ ମୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କି ନାହିଁ
तमर रिडक्शन रे तमे पूरा पढ़िबो से ना 19 टा वैलिड मोड पढ़िबो जेतबे से रिडक्शन को प्रैक्टिस करबो तमर माने रहि जबनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ जनरल रूल स्पेशल रूल एगुडा तमे कोन करबो प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस रे किछि दिन से माने रहइनी कि रहिबो तो ए प्रैक्टिस करबा दायित्व तमरो सब सब्जेक्ट रे काहे कि वीक होछि सब सर मानक सहित तमे कथा हो सर माने तुमको बाडौ छथि तो काहे कि तमे खाली माने एई थर भी रश्मिता तमे तुमको भी कहूची तमे भी आउ टिके लेखा भलसे करबो जा भी करूछ हला तो हाँ तो मु कहबी भी तमे सुनंदा प्रियदर्शिनी समस्त को माने सब स्टूडेंट मानक को कहूची प्रैक्टिस कर भल से आ ओडिया रे जो माने नउछ बुक पढ़ एबेठू ही पढ़ी कि तमे माने नोट फोट बनाई कि प्रैक्टिस कर सेठी जदि न बुझ पाउछ पचार मु एबे फालासी एटा मु सेकंड थरो रिवीजन तमर करूची फास्ट पढैतिली एबे मु रिवीजन करूची नाही कि फालासी मु तुमको फास्ट थरो पढौची तमे माने बुझि पारिबो फालासी भी मु एटा प्रथम थरो पढौनी आगुरु पढैची पुणी एबे पढौची केवल फालासी रो इंडक्टिव पार्ट को मु छाडिथिली आ जहा थिला इनफॉर्मल लो फालासी मु सब सारिथिली क्लास न आसीबो प्रैक्टिस न करिवो जा करके तुम बुझबो खाता देखैबी लास्ट को है किसी दिन टाइम जदि इंस्टाग्राम जहाँ भी रखीच ताको टिके 2 मास पय डिलीट कर दियो तापर तमे डाउनलोड करके बहे टिकटॉक बनाओ एक बनाओ किसी प्रॉब्लम ना किंतु पढ़ सତରେ ସେଇଗୁଡାକ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ କଣ ସାର୍ ଇଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କଣ ନିହାରିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛ ଆଜି କେମିତି ଲଜିକ କ୍ଲାସ ରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସେ ଏଇଆ ଓ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଛି ମାନେ ଦୟା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ମୋ କଥା ମାନିବ ମୁଁ ଯଦି ଗାଳି ଦେଲି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତ ତାକୁ ଦେହରେ ଜମା ନବନି ଭଲସେ ପାଠ ପଢିବ ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି ବୁଝିଲ ଶୁଣ ଆମର ପେଟିଟୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସରିଥିଲା ଯୋଉ ଏଟା ଆମେ କୋଉ ଫାଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଜିକାଲ ସେମି ଲଜିକାଲ ହଉଛି ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ହେଲା ସେମି ଲଜିକାଲ ହଉଛି ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ମାନେ ରଖିବ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଜିକାଲ ଫାଲାସି ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ହିସାବରେ 7 ପ୍ରକାର ଥିଲା କଣ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କନଭର୍ସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପେଟିଟୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ जो इग्नोरेंसी एलएनजी नॉन सिक्वेटर प्लूरस इंटरोगेशन नॉन कजा प्रो कजा तो आमर सरी जाइतिला एक्सीडेंट कन्वर्स एक्सीडेंट देन थिला पेटिटो प्रिंसिपल सरी जाइतिला इग्नोरेंसी एलएनजी हला इग्नोरेंसी एलएनजी आमे परे पढिबा काहे कि ना इग्नोरेंशियल एलएनजी रे से कहबो कि किछि पॉइंट को आमे इग्नोर करबा जो पॉइंट कोन करबा अणदेखा करके आमे केमिति फालास रे पढुचंती तो सेटा होची इग्नोरेंशियल एलएनजी तो से इग्नोरेंशियल एलएनजी रे सब डिवाइडेड अछि तो सेति पे इग्नोरेंशियल एलएनजी थाउ आमे आउ जो तीनटा अछि नॉन सिक्वेटर प्लूरस इंटरोगेशन नॉन कजा प्रो कजा ए तीनटा सरिला परे आमे इग्नोरेंशियल एलएनजी पाखକୁ आसीबा बुझला तो एबे वर्तमान नॉन सिक्वेटर बा तार आउ गोटे ना होची कोन ना फालासी ऑफ अफर्मिंग कॉन्सिक्वेंट एटा तमे पढी छ ना फालासी कोन थिला को फालासी ना एक्स्ट्रा लॉजिकल फालासी एक्स्ट्रा लॉजिकल फालासी हला सेइतरे लेखो ए नंबर पॉइंट थिला कोन नॉन सिक्वेटर बा तार आउ गोटे ना होची कोन फालासी ऑफ कोन ना affirming the लिप्सा कांदुच कम भाई तो जदि तमे न कांदिकी टिके पढ़िबो खुशी लागिबो
रखी था बहुत काम दिए झील मानकर तो से अजथा जमा लुह गड़ावनी देख नॉन सिक्वेटर फालासी ऑफ नॉन सिक्वेटर जार ना हूँ कौन फालासी ऑफ अफर्मिंग कॉन्सिक्वेंट तो अफर्मिंग कॉन्सिक्वेंट एटा हमें कोउतरे पढ़िथिले कहलो डिलेमा बा मिक्स सिलोजिम रे हमें पढ़िथिले ହେଲା मिक्स सिलोजिम रे पढ़िथिले माने सेटा जते कहबो मिक्स सिलोजिम डिलोमा रे हम हाइपोथेटिकल भी पढ़े हां तो चैप्टर 3 रे हमें पढ़िथिले तो तार माने कोन लिखो नॉन सिक्वेटर मींस तमा मन दुख कर ना पढ़ ना न बुझी पार पचार लजिक्रे मत सब बेले पचारि पार तुम फोन करके भी तुमको कहूँ दिन टाइम फोन कर कहीं रात नेटवर्क रही तुम बुझे पार लिख fallacy of non sequitur means the conclusion does not follow the conclusion does not follow कौन कौच non sequitur means the conclusion does not follow. This fallacy arises. This fallacy arises. निहारी के तो केबे दउनी एग्जाम हां एग्जाम देबी गाली सुनिबी कौन लिखला the fallacy this fallacy arises when this fallacy arises when we affirming the consequent of when we affirming the consequent of a hypothetical proposition in the minor premise this fallacy arises when we affirming consequent hypothetical proposition in the minor premise we affirm कंपाउंड हाइपोथेटिकल केवल डिलेमा रे यूज करबा है ना तमरा हाइपोथेटिकल कहले इम्प्लिकेटिव फंक्शन जोटा हमें कोन पढुतले तिला कोन तमरा इम्प्लिकेशन अल्टरनेस मिक्स सिलोजिन जो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल सिलोजिन सेटा गोटे पढुतले ता देरे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट अछि तो सेटा प्रियदर्शनी आसने नले गाली सब तो कहि दबा गाली रहला पेंडिंग so non-sequitur means the conclusion does not follow. This fallacy arises when by affirming the consequent of a hypothetical proposition in the minor premise, we affirm its antecedent in the conclusion. We affirm its antecedent in the conclusion. This fallacy of this fallacy of non sequitur is also called the fallacy of affirming the consequent. Non sequitur is also called the fallacy of affirming the consequent. affirming the consequent. देख आमे प्रथम जानी हाइपोथेटिकल आसीबो माने कोन आसीबो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट किंतु डिसजंक्टिव अल्टरनेटिव सेतिरे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट नाही भूल भी लिखिबानी एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट ये धरसिनी एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट
जो तुम गोटे पढ़ी डिजंक्टिव जो लंग क्वेश्चन लिख से बुझला कौन भी लिख माने एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट लिखिदेव वन प्रेमिसेस लिखिदेव बोथ द प्रेमिसेस एमती लिख एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट कौन नहीं केवल एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट कौन अच्छी इम्प्लिकेटिव फंक्शन तुमर जो इम्प्लिकेशन रे हाइपोथेटिकल रे आसीबो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बुझला तो कौन कहूँ नॉन सिक्वेटर मीन्स कंक्लूजन डज नॉट फॉलो है जहार कंक्लूजन को प्रेमिस फॉलो करू प्रेमिस रे कंक्लूजन को फॉलो करू को कौन कहबा नॉन सिक्वेटर दिस fallacy when affirming consequent of a hypothetical proposition we affirm antecedent in the conclusion बुझला एटी कौन कहूची हम कौन करबा हमर रूल कौन थिला हमें जदी एंटीसीडेंट को affirm करबा कोतरे माइनर प्रेमिस रे कॉन्स्टिट्यूएंट को affirm करबा दरकार कोतरे कंक्लूजन किंतु एटी कौन कहूची दिस fallacy arises हमें जदी कौन ए fallacy रे केते बेले पडिबा affirming consequent in hypothetical proposition in the minor premise हमें consequent part को कोतरे पकेबा ना minor premise रे antecedent part को conclusion आले ताले हमर fallacy आरे जब से fallacy of non sequitur जोटा affirming consequent मध्ये से बुझले जोटा हमें पढितले कोतरे ना जो मिक्सिलोजी तो एबे एग्जांपल दबई देखो से कहूँ कौन हाइपोथेटिकल जो कौन इफ antecedent consequent तामें नबा if A is B then C is D हमरा antecedent consequent कोटा कहलो कोटा A is B हो antecedent consequent if परे जी आसीबा antecedent then परे जी आसीबा consequent तो कौन कहूची एटे fallacy में केते बेले हमर रूल कौन थिला मिक्सिलोजी में आगे कौन आसीबा दरकार हमर एंटीसीडेंट को affirm करके consequent को conclusion जदी affirm करूचंदी ताले सहीटा ठीक किंतु एठी कहूची हमें केमिति रे fallacy रे जाउची ना हमें कौन करबा consequent को कोतरे affirm करबा माइनर प्रेमिस रे एंटीसीडेंट को कोतरे affirm करबा ना conclusion है ताले हमें कौन पढ़िबा fallacy of affirming the consequent हमें कहा को affirm कले ना consequent को affirm कले सेति पई आर ना होची fallacy of affirming consequent आ गोटे ना कोन non sequitur बुझे ना non sequitur माने मन हुई नहीं प्राय हमें कौन करबा एटा मन रखबा हला आर ना affirming consequent जा non sequitur से हला non sequitur भाबी देले अलगा किछ भाबीबा बुझेला तो एटी कंक्रीट एग्जांपल ले जबा बटे if there is alphabetic माने कोटा होता A B C D हां 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 मिलेगा if there is cloud सेति पे तो कहूची तुम माने मने रखो then there is rain देखो कौन के if there is cloud then there is rain एक देखो ओटा एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट देखो कोटा एंटीसीडेंट कोटा कॉन्सिक्वेंट एबे कहूची if परे जे आसीबो से एंटीसीडेंट then परे जे आसीबो कॉन्सिक्वेंट तो कोटा एंटीसीडेंट को there is cloud होची एंटीसीडेंट वेरी गुड देखो निहार के केमते कहूची गोटी दिन आसीबी there is rain होची कॉन्सिक्वेंट हैला से एंटी कहूची हम कोन आसीबा दरकार जदि एंटीसीडेंट को affirm करबा कोडे माइनर प्रेमिस रे कॉन्सिक्वेंट को affirm करबा कंक्लूजन ताले एटा होची ठीक रूल वैलिड रूल हैला किंतु हमें fallacy रे पढिबा माने कोन करबा there is rain को आगे आनिबा माइनर प्रेमिस को then there is cloud को कंक्लूजन affirm कर देन fallacy यार ना होची fallacy न बुझला ठीक तो तो एबे कोन लिखिबा कहलो देखो एटी एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट कोटा क्लियर ना if परे जे आसीबा माने ए जो एटा होची if परे जे आसीबा से एंटीसीडेंट then परे जे आसीबा से होची कॉन्सिक्वेंट बुझला जदि हमरो ए माइनर प्रेमिसटा कंक्लूजन आगे आसीकी तापर then परे जोटा আছে সেটা कंक्लूजन आसीबो ताले सेटा ठीक fallacy आसीबो माने आगे आसीबो there is rain then परे जो पार्टटा सेटा आसीबो आगे there is rain then कोन हबो कंक्लूजन ने there is
there is cloud. ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ପଢିଲେ ନା fallacy of affirming ବୁଝିଲ। ସେମିତି ତମେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ପାରିବ। if Ram study well then he will pass। ତାହେଲେ କଣ ହବ କହିଲ Ram will pass therefore Ram studies well। ଏଇଟା ଠିକ କି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ରାମ ଯଦି ପାସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପଢିବ ଭଲ ସେମିତି ହେଇପାରିବ କି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲେ ହିଁ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବା ତାହେଲେ ଫାଲାସିରେ ପଢିବା ବୁଝିଲା ତ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଫଲୋ କରିବ କାହାକୁ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଫଲୋ କରିବ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ତ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦଉଛି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଲେଖୁଛି ବୁଝିଲା ତଥାପି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ହବ ଏକ୍ସାମ ଖାତାରେ ଯାହା କରୁଛ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ if Ram studies well then he will pass। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଏଠି ଯଦି ଦେନ୍ ନ ଦେଇଥିବ ତମେ ବୁଝିବ ଏଇଟା କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଯଦି କମା ଦେଇଥିବ ବୁଝିଲ ତ ଏଠି କଣ ହବ କହିଲ ଆମର କଣ ହବା କଥା ଏଇଟା ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ରୁଲ ହଉଛି ଠିକ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଆଗେ ଆସିବ ହଁ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପରେ ଆସିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ ରୁଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଫାଲାସି ମାନେ କଣ ହବ କଣ ଆଣିବା ରାମ will pass therefore he will studies well Ram studies well ବୁଝିଲା ଏଇଟା କଣ ହବ ଫାଲାସି ନା ଠିକ ଅଛି ଫାଲାସି ର ନାଁ କଣ କନସିକ୍ୱେଟର ବା ଆଣ୍ଟି ଆଫର୍ମିଂ ହେଲା କାହାକୁ ଆଫର୍ମ କଲେ ନା ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ କୁ ସରି କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କୁ ଆଫର୍ମ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆର ନାଁ ହଉଛି ଆଫର୍ମିଂ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତ ଦେଖ ତାପରେ ହଉଛି ଫାଲାସି ଅଫ ପ୍ଲୁରସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଏଲିଏନ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା ପରେ ନା ଏଇ ତିନିଟା ସରିଲା ପରେ ପଢିବା ସବା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲିଭଉଛି କହୁନ କିଛି fallacy of plurus ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା many question ହଁ fallacy of many question ଯାହା plurus interrogation ସେଇଆ non sequitur ଯାହା fallacy of affirming consequence ସେଇଆ ହେଲା ଆଉ କଣ ଅଛି ତମର petitive principle ଯାହା circular demonstrator ସେଇଆ demonstrate circular demonstrate ବା circular argument ତମେ କହିପାରିବ ତ ଲେଖ ଏଇଟା fallacy of plurus interrogation ହଁ ବହୁତ ସାରା ହଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ fallacy of many question ତ ଲେଖ plurus interrogation means many question means many question this fallacy arises when two or more questions combined together constitute a single question तो लिख लो हाँ combined together constitute a constitute a
single question and answer is demand answer is demanded in the form of yes or no. Form of yes or no. Question single ରହିବ answer ରହିବ combined yes or no. हाँ कौन लिखले question and answer is demanded in the form of yes or no. ଶୁଣ ସେ କଣ କହୁଛି ଫାଲାସିଭ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ମାନେ many question ଯୋଉଟା ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା question arise होउतबो ମାନେ question ଥିବ ଗୋଟେ answer demand କରୁଥିବ ମାନେ କୋଉଟା କହିବ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବି ତମେ ବାସ yes ବି ହେଇପାରିବ no ବି ହେଇପାରିବ ହଁ ଯେମିତି କି କହୁଛି did Rama live stealing ତମକୁ ଯଦି କହିବେ did Rama live stealing ତମେ yes କହିବ ନା no ତାହେଲେ ମାନେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲା ଯଦି ନ କହୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି did Ram live stealing ରାମ ଚୋରି କରିବା ଛାଡି ସାରିଲେଣି ତମେ yes କହିବ ନା no yes ମାନେ ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଏବେ ଛାଡି ଦେଇଛି ହେଲା ଏ ତମେ ନ କହିବ ତାମାନେ ସେ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ଆନ୍ସର ଯାହା ବି କହିଲେ ତମେ ସେଇଠି କଣ କହିବ କନଫ୍ୟୁଜନ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଫାଲାସି ବୁଝିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୁଲରେ ପଡିଛ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଣ ଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟିଏ ଥିବ ଆନ୍ସର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଆନ୍ସର କଣ ଆସୁଥିବ ଦି ପ୍ରକାରର ଆସୁଥିବ ହେଲା ସେ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେଖ fallacy of plurus introgation ମାନେ many question this fallacy when two or more question combined together ହେଲା ତମକୁ constitute a single question and answer demanded for yes or no କଣ କହୁଛି this fallacy are the two or more question combined together ଦିଟା କିମ୍ବା ଦିଟାରୁ ଅଧିକ question କଣ ହେଇଥିବ combine ହେଇଥିବ ଏକା ଗୋଟିଏରେ ହେଲା together constitute a single question answer demanded ଗୋଟେ single question ହେଇଥିବ ତମକୁ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ single question ପଚାରିଲେ did Ram live stealing ତମେ ସେଇଠି କଣ କରିବ ଗୋଟିଏ question ସେ answer demand କଣ କହୁଛି yes or no ଯେତେବେଳେ yes ଆଉ no ର question ଆସିବ ଏଠି କଣ ଅଛି multiple question ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତ ତମେ କଣ କହିବ yes କହିଲେ ବି କଣ କହିବ yes କହିଲା ମାନେ ରାମ କଣ କରୁଥିଲା ଆଗରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଏବେ ଛାଡି ଦେଇଛି ନ କହି ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି ବୁଝିଲ ଯେତେବେଳେ yes ଆଉ no ର question ଆସୁଥିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ many question ଦିଟାଙ୍କ ଲେଖିବ yes or no ବୁଝିଲା ତ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଲେଖ did Ram live stealing if answer yes the Ram was a thief and if answer no no ହେଲେ କଣ ହବ then he is still stealing ତମେ ଯାହା ବି କୁହ ସେଟା true ହବନି ସେଇଟା many question ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି are asks and main rational ହେଲେ ତମେ ଯଦି yes କହୁଛ
ताहले कौन होउची बानर छुआ मध्ये कौन हबो राशनल जदि न कहूच ताहले ना तुमको एबे कौन डका है कहले फ्लोरस इंट्रोडक्शन माने मेनिकेशन हैला so this follows arises two or more question combine such a manner so give माने कौन कहू manner the combine together हैला गोटे एग्जांपल लिखो गोटे मते सब कि तुम ये सब नो गोटे लिखबो ना दुटा लिखो ये सब नो लिखो दुटा अंक लिखबो जते बेले ये सब नो आराइज होतबो सेते बेले ही तुम से फालासिटी को कोन कहबो फ्लोरस इंट्रोडक्शन माने जते बेले क्वेश्चन आराइज होतबो एमिति आसुतबो तुमको क्वेश्चन पचारुतबे हैला मानकड़ छुआ मानकड़ से कहूची कि आर हाफ्स एंड मैन आर rational ହେଲା ତମେ ଯଦି କହିବ if answer yes ତାହେଲେ କଣ କହିବ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କ rational ମାନେ ମାଙ୍କଡ ବି rational ମଣିଷ ବି rational ତମେ ଯଦି no କହିବ ତାହେଲେ କିଏ ବି rational ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କ କଣ false ହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ fallacy କରୁଛୁ yes କହିଲେ ବି ଫସିବ no କହିଲେ ବି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ସେ ସ୍ମୋକିଂ ର ସେଟା ମନେ ପଡୁନି ୟୁ ଆର୍ ଛାଡ଼ ବୁଝିଲା ଏଇଟା fallacy of fluorescent integration ବୁଝି ପାଇଲା ତାର ନାଁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ main question ଯୋଉଥିରେ आंसर ଆରେ ହେଇଥିବ yes or no ସେଇଟା ହଉଛି fallacy of fluorescent integration ତ ତାପରେ ଲେଖ fallacy of non causa and pro causa ଲେଖଉଛି ଲେଖି ଦେଇଛ ତ fallacy of non causa and pro ଯାର ନାଁ ହଉଛି false cause ମାନେ ଯୋଉ କଣ କାରଣ ଦେଖିଲ ଡାକିବି fallacy of non causa and pro causa ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି fallacy of false cause ଟା non causa pro causa ସେଇଆ ହେଲା cause ମାନେ ହଉଛି ମାନେ causa ମାନେ ହଉଛି କଣ cause ହେଲା କାରଣ ତ ଏଇଟା ଲେଖ this fallacy is called this fallacy is also called this fallacy is also called fallacy of false cause this fallacy is also called कौन लिखना false cause this fallacy arises when we assume something the cause when assume assume when we assume something as the cause something as the cause of an effect of an effect of an effect which actually is not its cause which actually is not its cause not cause it actually is not its cause actually is not its cause this fallacy is also called non-causa and pro is called
हाँ, this fallacy is called non-causal and pro-causal. ସେଠି ଲେଖିଲା ଆଉ ଲେଖନି ଛାଡ଼। ତ ଏଇଠି କଣ କହିଲେ ଦେଖ pro-causal, ହଁ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ fallacy arise ହଉଛି କଣ false cause। false cause ରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ false ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହଁ ଭ୍ରାନ୍ତ କଣ କୁହନ୍ତି କାରଣକୁ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବା false cause ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା non causa pro causa କହୁଛନ୍ତି। this fallacy arises ଏଇ fallacy ରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ assume କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ର କାରଣ ଏଇଟା ବୋଲି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଉଟାକୁ assume କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଘଟଣାର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଘଟଣାର କାରଣ ସେଇଟା ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ fallacy of ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଫାଲାସିରେ କୋଉ ଫାଲାସି ନନ୍ କଜା ହେଲା ତମାନେ ସେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିବ ଏଇ ଘଟଣାର କାରଣ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇନଥିବ ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ହେଇଥିବ ତ ସେଇଥିରେ ତମେ ପଢିବ ଯେ ଫାଲାସି ଅଫ ନନ୍ କଜା ପ୍ରୋ କଜା। ତ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଏବେ ବୁଝିହେଲା କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି some change in the weather occur after the decision for testing a new theory of the device is taken by the government if we hold this decision as the cause of the change the weather then we commit the weather fallacy। ये मीटिंग नेशनल लीडर ଏଇଟା ଦେବି ଏଇଟା କହିବି କଣ ନିଶ୍ଚୟ କଣ ଦେଇଛ କହୁନ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ମାନେ ଦେଖ କଜେସନରେ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଫାଲାସି ଦେଇପାରିବ ହେଲା ତ କଜେସନ ଆସିଲେ ମାନେ ତାର ମାନେ କଜେସନ କହିଲେ କଣ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଛି ତମର ଏଇ ଫାଲାସିର ନାଁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ହବ ବିଲେଇଟା ଗଲା ତ ତମେ ଭାବିଲ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ ବ୍ରାଇଡ୍ ଆସିଲା ତ ତା ଶାଶୁ ମରିଗଲା ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତା ଶାଶୁ ମରିବାର କାରଣ ସେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ ବ୍ରାଇଡ୍ଟା ତା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ତ ଏଇ ଫାଲାସିଟା ହଉଛି କଣ ଫାଲାସି ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ହବ ହଁ ଏଇଟା ହବ ହବ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ନୁହେଁ ହେଲା ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛ ଆମେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଲ୍ସ ଜାଣିଲୁ ଏଟା ଫଲ୍ସ କଜ୍ ଫଲ୍ସ କଜ୍ ହଁ କୋଉଟା ଏ ଡିସିସନ ପରେ then we commit ହେବ fallacy ଦେଖ fallacy ପ୍ରକାଶ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କଜ୍ କୁ ନବା ହେଲା ତ ଯେମିତି କି କହିଲେ ଫଲ୍ସ କଜ୍ ଆସିଲେ ଏଇ fallacy ରେ ତମେ ପଢିବ fallacy of non causa pro causa ସେ କହିଲେ some weather in the
sorry, some change in the weather occurs after decision for testing in nuclear device is the taken by the government. है गवर्नमेंट कौन कला टेस्टिंग करके कहले वेदर किसी चेंजेस हबो है इफ ऑल द डिसीजन कॉज चेंज जदि से कहि सले परे डिसीजन रे माने से जो भाबे कहछि वेदर ता चेंज हे गला ताले कोन कहउछ तमे ए पालास रे पड़बो न भी पारे बहुत सारा किसी घटना से कोन हुए कि तो से कोन कहउछ जते बेले हमें देखिले जे किसी टेस्टिंग हेतला जे वेदर चेंज हबो बोली जदि सेटा हे गला ताले तमे को पालास रे पड़बो हे गला माने से जो भी कारण रो वेदर ता चेंज हेताओ जदि भी हे गला मे भी ता कारण अलग किसी हेतबो जने कहले माने हे जबो कि तो तुमको एटी गोटे एस्ट्रोलॉजी कहला जे हला काली वर्षा है जदि हे गला ताले तुम कोन करबे एस्ट्रोलॉजी जा कहै छै ठीक कर तो जो भी कारण रो हेताओ ताले हमें कोन करबा एक्चुअली रो कारण जोटा सेटा को छाड़िले कि नहीं तो छाड़ी के हमें कौन कले गोटे ब्लाइंड बिलीफ ऊपर विश्वास कले तो एटा से टाइप रो जोटा एक्चुअली कॉज हेते ताको हमें कौन करते छाड़ी दियंती गोटे फॉल्स कॉज को कारण बोली कहन तो कौन कहले इफ वी होल्ड डिसीजन द कॉज चेंज से कहले परे जदि सेटा कोन होउची कॉज ता चेंज हो जाउची न होल्ड द कॉज इज चेंज इन द वेदर रे किछि चेंजेस आसुची ताले तमे को काले से पड़े काले से मान बुझा देन हमें गोटे छाड़ी थिले ignorance element बुझी हला ए जो तीनटा एटा कहली some change in the weather occurs after the decision for testing in nuclear device taken by the government हला गवर्नमेंट कोन कला किछि टेस्ट करिकि कहले जे weather रो किछि चेंजेस हे पारे चेंजेस हबो तो कोन कहूची if we hold जदि कोन कला if we hold this decision as the cause of changes in the weather माने से डिसीजन नेला परे कोन ना ना जदि सेटा हे जाय हां सेटा जे तो हे गला तो पीपल माने कोन एक्चुअली कारण न हला सेति आमे ताको कहले कोन होची इफ होल्ड दिस डिसीजन टे डिसीजन करे कोन हला वेदर चेंज हे गला ताले कोन कहले ताले हमें ई फालस रे पडिले सेटा कारण हेता कि न है हां सेटा पॉजिशन ना ए बडा सब फालस है एकदम कहबे आगो हला बुझिले आज हमें कोन पडिले ना फालस ऑफ इग्नोर सॉरी कोन थिला तो प्लूरस इंट्रोडक्शन नॉन कॉज प्रोकॉज फालस ऑफ नॉन सिक्वेटर एटा को फालस रे थिला नेक्स्ट लॉजिकल फालस रे बुझिला आ पूर्व जो गुडा को पढ़ी कौन कौन एक्सीडेंट कन्वर्स एक्सीडेंट पेटिटो प्रिंसिपल बुझेला एक्सट्रोलॉजिकल फालासी ताले क्लियर अछि हां आ गोटे जोटा अछि कोन सेटा होछि फालासी ऑफ इग्नोरेंशियल एलेंसी हां एटा जान पढ़ी दबो टिके जोटा छाडी थिली कोन फालासी ऑफ इग्नोरेंस एलेंसी फालासी ऑफ एक्चुअली एक्सीडेंट कन्वर्स एक्सीडेंट हला पेटिटो प्रिंसिपल इग्नोरेंशियल एलेंसी हां तापर रहिला नॉन कॉज सॉरी प्लूरस इंट्रोडक्शन मेनी क्वेश्चन देन आसला तमरो नॉन कॉज प्रोकॉज हां तुमने मन रही जबो धीरे धीरे प्रैक्टिस करले मन रही जबो मोर भी रहन तो लिखो ignorance एलेंसी literally means missing or ignoring the point in the question connect later ignorance एलेंसी means missing or ignoring the point in the question
ଆଉ ଗୋଟେ लिखिदियो और ignoring the point at issue, ignoring the point, ignoring the point at issue. Full stop. This fallacy arises when an argument, when an argument establish a conclusion, establish a conclusion which is not required, which is not required, but another conclusion is to be required. But another conclusion is to be required. Be required. So there are 5 kinds of ignorantial LNG. There are 5 kinds of ignorantial LNG. Kinds of ignorantial LNG. First रे होची लिखो argumentum ad hominem, तापर लिखो argumentum ad populum, ad ad argumentum ad gumn argumentum ad hominem 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 तापर लिखो populum तापर लिखो ignorantium एटा लिखि बोला argument ad ignorantium then verecundium then ଆସିବ argumentum baculum populum baculum then ignorantium verecundium baculum आकु तमे मने रखिबो हैला एमिति होमिनम माने पर्सन को जेते बेले अपील हबो हैला हां हां माने अपील टू पर्सन जेते बेले गोटे पर्सन रो अगेंस्ट रे कहइबो गोटे मनीष रो अगेंस्ट रे कहइबो ताले तमे कोन पडिबो होमिनम हैला पॉपुलम होची कोन ना पीपल हैला अपील टू पीपल एटा मने रखिबो एमती हैला अपील टू पीपल जदि लोक मानकर क्यारेक्टर उपरे कोन होचे हां लोक मानकर इमोस हां पॉपुलम हैला तो कोन होची तापर एठी कोन इग्नोरेंस माने गोटे पॉइंट को जदि तमे इग्नोर करि दबो हैला हां इग्नोरेंस माने कोन करबो तमे जदि गोटे घटना देइतबो सेटा को कोन करबो इग्नोरेंस करबो भेराकुंडिया माने कोन अथॉरिटी हां अथॉरिटी माने धर महात्मा गांधी कहिचंदी मु नॉन वायलेंस को मानिबी महात्मा गांधी कहिचंदी बोली मु सेटा को पाळी बुझला अथॉरिटी धर को तमे एटा भी गोटे टीवी रे मु ऐड देखितली शाहरुख खान कोन यूज करतला हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करतला हेयर फॉल न हबा पाए तो से कहितले बोली मु सेटा यूज करिबी बुझला तो एटा होची कोन गोटे अथॉरिटी आमे कहा द्वारा सिखु चंदी तो राकू कहजबो अपे तो है अथॉरिटी कहले भेराकुंडिया हां अथॉरिटी अगेंस्ट ना ना एटा से कहितले बोली मु मानिबी हैला बुझला से अथॉरिटी कहि चंदी
हाँ से अथॉरिटी सेटा कहिचंती बोली मु सेटा मानिबी हैला मु जेंति कहली कि कोन मो टीवी रे ऐड देखितली तो सारू कोन कहतले हेड एंड शोल्डर शैम्पू हमें जदी यूज करबा ताले हेयर फॉल हबो से कहिचंती बोली मु हेड एंड शोल्डर शैम्पू टा यूज करबी माने से अथॉरिटी द्वारा बुझला बा हमें कहि परिबा जेमिति कि कोन शंकराचार्य सेट्स आत्मा माने कोन ब्राह्मण होचने निर्गुण माने से कहउचंती ब्राह्मण भगवान माने ब्राह्मण गोटे नैचंती हेला से ब्राह्मण रो गुण नाही शंकर कहिचंती बोली मु सेटा एक्सेप्ट करिबी बुझला एटा गीता रे लिखा ହେଇଛି कहउछ बोली माने हां हाईली अथॉरिटी माने ये भी तम टीचर भी तमे नहीं परिबो हां तमे एटी कहि परिबो तम बापा तुमको कहिचंती हैला तमे कोन करिवो ताको बाडेइबा सेटा होची खराब काम हैला तमे काहे तम बापा कहिचंती बोली सेटा होची सेटा तमे बापा को एबे अथॉरिटी बोली नबो सेटा हसले खराब बुझला आ एटी रहला कोन बैकुलम हाँ बैकुलम होची कोन फोर्स बाय फोर्स एटा तमे केमती मन रखिबो ना जति कोन करछो एठी कोन हबा ना गोटे जूनियर ऊपर गोटे सीनियर जोर देखिबो ए जोर जा मुलकार बुझिला एटा मन रखिबो फोर्स अप्लाई करिबो हैला जति कोन करबो तुमको के पाठ देखौनी तमे कोन तो पाठ देखिबो ना तो ते संगे बाडी हैला एटा होची ना हाँ आउ गोटे तमर से पैलेस ऑफ रिलीवेंस रो रहइबो मेजरी कुंडियम हैला तो सेटा कहै देबी मेजरी कुंडियम थिला हम सेटा छाडी देथिलि इग्नोरेंस एलएनसी पूर्वरु गोटे मेजरी कुंडियम थिला रिलेवेंस रे पैलेस ऑफ रिलेवेंस हमें पढ़िथिले ना सेटा मेजरी कुंडियम छाडी ना पेज नंबर 4.10 एटी कोन अछि मेजरी कुंडियम हैला आरे माने होची पिटी नाइ दया हैला तुमको जति कि दया भाव बा करुणा भाव देखैबो तमे सेठी कोन कहबो ना धर जण कहबो से पढ़ी नथिबा किछि हैला धर तुमको कह गेलो जे मु पढ़ नथली माने कोन कहउछि तमे इमोशन रे जते बरे रळी जबो हैला तो काहे कि ना मो गोडो खराब हे जेतला मु पढ़ीनी मते मार्क दे दियो हैला से तुमको के काइंड की दया करूछि ताले तमे सेतिर कोन पढ़िबो ना मिजरी बुझला बुझि पाइलो खाली एटा को हमें भलो से डीपली पढ़िबा ताको कोन कहछु ना जदी कोन करछि गोटे पर्सन रो कैरेक्टर ऊपर कह जाउछि कि गोटे पर्सन को अपील करा होछि ताले सेटा होछि होमिनाउ जदी लोक मानकर कथा माने सब बहुत सारा लोक माने सेठी हमें पॉलिटिशियन जो इमोशन हां पॉलिटिशियन कोन कोन बहुत लोक मानकर इमोशन से कोन करंती से माने ताको ऊपर माने हमें कोन करती से हमको कहते कि जो कोन मु एटा करदेबी इलेक्शन ने सला पर एटा करदेबी हला समस्त हमें ताको कथरे पूरा मोहित होई जांदी कि नै से करि देबे बहुत सारे लोक जते बेले जांदी तो सेते बेले कोन कहबा ना पपुल गोटे पपुलम को से कोन कला अपील कला हमें सेटा कोन कहले पपुलम इग्नोरेंस को गोटे पॉइंट को जदी इग्नोरेंस करबे इग्नोरेंस किछि अथॉरिटी जदी कहउछि भेरे कुंडियम आ जदी फोर्स यूज होउछि बैकुलम हला आ कोन से पिटी सेटा से काई मेजर हो हला एटा में बल से पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे आ एटा आप कोउतरे जाउछि इग्नोरेंस एलएनजी सेटा भी कोन कहि देबी हला बुझिला बुझिला के पढ़ी देबो नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा क्लास केबे फोन हाथ देखिबानी पढ़ैलो जे ए एग्जाम देखि तमे रे जाओ तमे रे देह पर